Ano to ni Banghelyo para ikanapulo kag lima nga Domingo katuigan han tuigay sumalakan San Mateo kapitulo 13 versikulo 1 ngadto 9. Ito man nga adlaw binaya Jesus nagkinaduha tabihan lanaw diin liningkod hiya hin pagtutlo. Duro hin kadamo ang mga tao nga naghalirong haiya. Sanglit sinakahiyain sa kayan nga dito liningkod hiya. Samtang ang mga tao nagkatugdaw habaybayon, hinamit hiya mga pananglitan hin pagtutlo haira. May usa ka tawo nga kinadto hauma hin pagsabod. Han pagsabod niya han binhi may ada nahulog hadalan nga inabot in mga tamsi nga pinanuktok ang binhi. Nagkahuglog ani ba nga binhi nga dahim batuon nga dapit nga manipis la ang tuna. Nanurok dayon kay manipis man la ang tuna. Kundi han pagsirak na han adlaw pinasuan adto nga bag-o nga mga tanom nga nagkalalaya dayon kay waray man makapanggamot hin maupay. Nagkahuglog ani ba nga binhi nga dahin tunokon nga kabanwaan. Pagtubuhan kabanwaan, natabunan ang mga tanom. Kundi may nagkahuglog nga mga binhi nga dahin maupay nga tuna nga namunga. May ada namunga in usa ka gatos kapilo, 60 kapilo, an iba nga nan iba 30 kapilo. Nga nagsiring Jesus, sanglit pamati kamo kung may ada niyo durunggan. Ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan nga takna kaiyo nga tanan, aton nga tanan. Sayod man kita, kay nga tanan man kita nangangaon, hindi kang hinuma nga ini nga aton kinakaon o pinangangaon o pinapalit. Diri ini kay ginmamagic la, diri ini kay tikang hatuna, pinalmumurot la, no? Din tatanom ini, pinatutubo, nga daypan mo nga ginaani. Ini nga higayon, ini nga experience itong parauma, gingamit ng Ginoo Kristo, pag sumata ato ni unong hiton iya pulong, hadtuan ay, anong kamo, sugadit pipiraha atong payan ang mga parauma an ira paagihin pagtatanom among pagsisin nga pagsabod kumbaga din nga winaragin sa sabwag, no. Sugad ba itong gibubuhat ito nagtatanom it upland rice, ano yan, may dala nakakita kiton nga era pinan nag-uukad hira damo nga maukad nga paiba-iba nga ukad, tapos iginsa sa brag, ano, iginsa sa bud iton mga binhi. Hadto ang pagtatanom han trigo labi nagod sugad gihapon, ano, kay tungod siguro han ka kulang hinibaro hin maupay nga pag-uma man kahigluwag han Ginoo. So pag imagine kita han Ginoo nga kung panaglit ang pulong han Dios sugad hin binhi, no, magkadirudilain nga klase hintuna, ano, an makakakarawat hini, an kumbaga an matatathan hini, magkadurilaan nga tuna. Ini nga magkadurilaan nga tuna, inin natudlok hin magkadurilaan nga klase hin tawo. Tugad an tuna nga batuon, itong nga batuon natudlokin mga tao nga matiga kasing-kasing, matiga huna-huna, sanglit diri hirana iigo ang pulong han Ginoo, diri nakakaano ang pulong han Ginoo haira. Ani kaduha naman adton batuon nga manipis la, na may da naturok pero tungod kay manipis la nalalial ang ahaw. Natindughin mga tao nga namamatihan pulong pero sa kadalila, no, nahingangalimtan nga honira kay may da manira iba nga kalibutanon nga tatagan pa hin kalisangan. Ani katulo naman ang tunokon, ano, tunokon nga tuna. Ang tunokon nga tuna na simbolo hiton mga kinababarak ani mga tao. Ini nga klase hin soil, ini nga klase hin tuna. Sugad ini mga tao nga nanmamati na nakaratit pulong pero
nadadaog iton pulong itira mga kinababarakan o kalibutanon, pagbilinghin kwarta, pagbilinghin popularity, pagbilinghin mga home, etc. etc. Pero may ada liwat maupay nga tuna, nga tungod hini nga maupay nga tuna nan munga. So iton mensahe Ginoo, bisan pa kung pumalpak iton pulong nga Ginoo damo nga klase ng tuna, pero may adal gyapon maupay nga tuna nga pagkapakanhatag hindamo nga mga bunga. Karoig singon, ayaw kita kawawaray paglaom kung nakita kita ng itaton Kristiyano, kasi Kristiyano, di rin nagsusunod it pulong. Kabarak kita kung hindi kita diri magsunod. Aton taliwao ni kitaan maging maupay nga tuna. Diyos sa may makagarahom, tagi kami hin kusog, tagi kami lamrag paginsugadan imo anak, nga naging maupay nga tuna. Labi na god paginsugad liwat han iya iroyan mahal nga birhen, naging maupay nga tuna, tungod kay kinarawat iya han imo pulong, iya gintipigan, ngan iya ginsundan, iya ginsugod. Hinauton ta ang mahinugad kami iya pinaagi kan Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.